अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका को ईरान जौहरी मुआहदे से अलग करने का फैसला, नताइज क्या होंगे और सदर के फैसले पर आलमी रद्द-ए-अमल और हमारे सोशल मीडिया पेजेस से आपकी राय, ये सब शामिल है आज के शो में। प्रोग्राम में हम आपके लिए और क्या कुछ लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। न्यूयॉर्क में मुसलमानों और कानून नाफिज करने वालों के दरमियान अदम एतमाद दूर करने की एक कोशिश। कराची की मारूफ 2 दरिया फूड स्ट्रीट बंद होने पर शहरियों का रद्द-ए-अमल और टेक्नोलॉजी जो आप पहन सकते हैं। अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादियों की भरपूर कोशिशों के बावजूद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जौहरी मुआहदे से अलहदा होने का ऐलान कर दिया। ये मुआहदा 2015 में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी ने ईरान के साथ मिलकर तय किया था। इसके तहत ईरान पर जौहरी प्रोग्राम को तर्क करने के बदले कड़ी इक़्तिसादी पाबंदियां उठा ली गई थीं। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ इस मुआहदे से अमेरिका को अलहदा करते हुए ईरान पर दोबारा इक़्तिसादी पाबंदियां लागू करने का भी ऐलान किया। सदर का फैसला और इस पर ईरान का रद्द-ए-अमल आइए देखते हैं, जिसके बाद आपको बताएंगे कि अमेरिका के इत्तेहादी क्या कह रहे हैं। सदर ट्रंप को शिकायत थी कि ये मुआहदा ईरान को 10 साल बाद फिर से अपना जौहरी प्रोग्राम शुरू करने की इजाज़त देता है और ये कि ईरान को दहशतगर्दी और दहशतगर्द ग्रोहों की हमायत से रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा था और ना ही इसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने की बात की गई थी। ईरान जौहरी मुआहदे की इन्हीं खराबियों को बयान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस मुआहदे से अलग हो रहा है। ईरान के साथ मुआहदा बुनियादी तौर पर खराब है। अगर हम कुछ नहीं करते तो हम जानते हैं क्या होगा। इसलिए आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि अमेरिका ईरान जौहरी मुआहदे से अलग हो जाएगा। सदर ट्रंप फौरी तौर पर ईरान पर वो ताज़ीरात भी लगा रहे हैं जो मुआहदे के तहत उठा ली गई थी। आज का ऐलान एक अहम पैगाम है कि अमेरिका खाली धमकियां नहीं देता। जब मैं वादा करता हूं तो पूरा करता हूं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने सदर ट्रंप के ऐलान के बाद कहा कि ईरान मुआहदा बरकरार रखने के लिए बातचीत पर तैयार है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम होती है तो ईरान यूरेनियम अफजूदा करना शुरू कर सकता है। मैं ईरानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन से कहता हूं कि वो तैयार रहें। अगर जरूरत पड़ी तो हम बगैर किसी रोक टोक के सनदी तौर पर यूरेनियम अफजूदा कर सकते हैं। अमेरिका के करीबी इत्तेहादियों ने आखिरी वक्त तक सदर ट्रंप को 2015 में सदर ओबामा के दौर में होने वाले इस मुआहदे से ना निकलने पर कायल करने की कोशिशें जारी रखी, जिनमें फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के अलावा चीन और रूस भी शामिल है। सदर ट्रंप ने ये कहा कि ईरान से एक नए मुआहदे पर बातचीत की जा सकती है, लेकिन नाक़दीन का कहना है कि सदर ट्रंप ने पेरिस मुआहदे और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जैसे मुआहदों से निकलते हुए भी यही कहा था, जिन पर अब तक कोई बातचीत नहीं हो सकी है। रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त साकिब इस्लाम हमारे साथ हैं। साकिब, सदर ट्रंप के इस फैसले पर अमेरिका के इत्तेहादियों और वाशिंगटन में क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी सारा, अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादी सदर के इस फैसले पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस की क़यादत ने मुश्तरका एलामिया जारी किया है, जिसमें तीनों रहनुमाओं ने यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमतें ईरान जौहरी मुआहदे को जारी रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। उन्होंने ये इशारा भी दिया कि वो ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लागू करने का कोई इरादा नहीं रखते और साथ ही अमेरिका पर जोर दिया कि वो भी कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे इस मुआहदे में शामिल फरीकों के लिए इस पर अमल दरामद में मुश्किलात पैदा हों। और जबकि रूस और चीन ने भी इस फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन इसराइल और सऊदी अरब की जानिब से सदर के इस फैसले का खैर मकदम किया गया है। और जहाँ तक बात है वाशिंगटन की, तो सदर की जमात रिपब्लिकन पार्टी के चंद ही अरकान ने उनके इस फैसले पर तनकीद की है। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के स्पीकर पॉल रायन, जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, उन्होंने एक बयान में ईरान जौहरी मुआहदे को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन साथ ही अमरीका की इससे अलहदगी पर अफसोस का इजहार भी किया और कहा कि ये बदकिस्मती है कि हम अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ इस मुआहदे के नकाइस दूर करने में इत्तफाक़ राय हासिल नहीं कर पाए। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत सदर के फैसले पर तनकीद कर रही है। ईवान नुमाइंदगान में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ नैन्सी पेलोसी ने कहा कि जल्दबाजी में किए गए इस फैसले से ईरान नहीं बल्कि अमरीका तनहा होगा। ईरान जौहरी मुआहदा सदर बराक ओबामा की भी एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जाता रहा है। फेसबुक पर अपने बयान में साबिक सदर ओबामा ने कहा कि इससे अलहदगी का फैसला गुमराही की बुनियाद पर किया गया है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में इंतज़ामिया बदलने से पॉलिसियाँ और तरजीहात ज़रूर बदलती हैं, लेकिन मुआहदे मुसलसल तर्क करने से अमेरिका की साख बुरी तरह मुतासिर होती है और दुनिया की दीगर ताकतों से इख्तलाफात जन्म लेते हैं। यहाँ सदर ओबामा का इशारा
پیرس ماحولیاتی معاہدے کی جانب تھا جس میں امریکہ ان کے دور میں شامل تھا، لیکن صدر ٹرمپ نے اس بین الاقوامی معاہدے سے بھی امریکہ کو الگ کر دیا تھا۔ جی سارا۔ تھینک یو ثاقب فار دس راؤنڈ اپ۔ اور ایران جوہری معاہدے سے علیحدگی کے فیصلے پر امریکی عوام کا ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ صدر کے حامی ان کے فیصلے کی عمومی طور پر تائید کر رہے ہیں، تاہم ہم نے واشنگٹن میں کچھ عام لوگوں سے بات کی کہ وہ صدر کے اس فیصلے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ میرے خیال سے صدر نے ایران ڈیل سے نکل کر درست کیا، کیونکہ اس بارے میں کافی معلومات موجود ہیں کہ ایرانی صرف لفظی حد تک اس معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں۔ میرے رائے میں عراق، لبنان اور شام کے موجودہ حالات سے ایران کے ارادوں پر سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک برا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے اس پر حیرت نہیں ہوئی کیونکہ وہ بہت سے معاملات پر معلومات نہیں رکھتے۔ میں ڈیموکریٹ نہیں بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ ووٹر ہوں جو ماضی میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں کو ووٹ دے چکا ہے۔ میرا مضبوط یقین اس بات پر ہے کہ بین الاقوامی تعاون کے ذریعے ہم دنیا کی تمام اقوام کو امن کے لیے اکٹھا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ روابط ہی ختم کر دیں تو یہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایران جوہری معاہدے سے علیحدگی کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے اٹلانٹک سینٹر میں جنوبی ایشیائی امور کے ماہر بھرت گوپالا سوامی سے۔ بھرت، ویلکم ٹو ویو 360۔ A lot of criticism is coming from all over the world, a lot of concern. What does this decision achieve for the United States and for President Trump? Well, I think the criticisms are valid, and also the reactions are quite valid too. What does it achieve? I think, as you have seen, the Europeans are disappointed. First and foremost, it draws a wedge between the European partners and America itself. The next thing, what it does in realistic terms, as I see it, is Donald Trump's, he set the bar high for himself and also the United States to achieve a much better deal with North Korea, at the same time undermining America's credibility in any negotiations in these international agreements. So in some sense, what I would characterize is he set himself up for a big failure or a showdown with North Korea, if I want to be provoking there. So بھرت کہتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ معاہدہ، اس سے علیحدگی جو ہے وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان ایک خلیج پیدا کر سکتی ہے، اور دوسری جو بڑی ایشو ہے جو دوسرا ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام پر معاہدہ کرنے جا رہا ہے۔ تو ایسے میں اس معاہدے سے پیچھے ہٹ کر صدر ٹرمپ اپنے لیے اور امریکہ کے لیے شمالی کوریا کے ساتھ کسی بہتر معاہدے پہ پہنچنے میں مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، اور مزید یہ مشکل ہو رہا ہے کہ صدر کیا کوئی اچھا معاہدہ، اس سے بہتر معاہدہ شمالی کوریا کے ساتھ کر پائیں گے یا کہ نہیں۔ Could anything have saved this deal? I doubt it, because I think this was one of the campaign rhetorics. This was always was on the agenda, and the so-called the axis of adults, the Tillerson, Mattis, and McMaster. The understanding was they were holding him back from pursuing this trajectory. Now that they are out of the White House, Trump has proved himself that that there is nothing that could stop him in delivering on his promise. So, although I would add this, part of this was a new kind of engagement with Iran. You know, in the Obama administration, the understanding was, let's get the nuclear issue out of contention and let's find a new way to engage. And in return, while this was not a part of the deal, the broader agreement and understanding, and implicit, although not spelled out, was Iran would contain its behavior in the broader Middle East, and that's the whole American expectation. Did Iran in a way sabotage this deal, would you say? Well, I wouldn't say Iran sabotaged this deal, but I don't think those expectations were met appropriately per the U.S. expectations. Right. And I think that was where this was coming at it from. And I think if there was any gesture on that front from Iran, this could have probably had a fighting chance of putting this deal on a life support. رائٹ. سو بھرت کہتے ہیں کہ اس ڈیل کو بچانا, جس کے بارے میں یورپی اتحادی بہت کہہ رہے تھے صدر ٹرمپ سے کہ اس ڈیل کو کسی طرح سے بچانے کی کوشش کریں, اس کا حصہ رہیں, لیکن بھرت کہتے ہیں کہ مشکل ہی تھا یہ کہ امریکہ اس کا حصہ رہتا ہے, کیونکہ یہ صدر ٹرمپ کا انتخابی وعدہ تھا. اور ہمیں یہ امپریشن جہاں مل رہا تھا کہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر HR میک ماسٹر تھے اور اس کے علاوہ سابق وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن, وہ صدر ٹرمپ کو ایسے اقدام اٹھانے سے منع کر رہے تھے, لیکن اب چونکہ وہ وائٹ ہاؤس میں نہیں ہے, اس لیے صدر کے لیے راستہ مزید کھل گیا کہ وہ ایک ایسا فیصلہ کر لیں.
دوسری جانب اس ڈیل کی اپنے طور پہ یہ ایک بہت بڑی اہمیت تھی کہ یہ امریکہ کے ایران کے ساتھ تعلقات میں ایک نیا موڑ تھا, ایک نیا چیپٹر تھا, اور اس کی بڑی حد تک ایران نے پاسداری بھی بھارت کے ویو میں کی ہے, اس سینس میں کہ ایران سے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ اس نے بہت حد تک پوری کی, اور ایران نے اس ڈیل کو بھارت کے نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس کو سیبوٹاج نہیں کیا, اگرچہ صدر ٹرمپ یہ کہتے رہے ہیں کہ ایران اس ڈیل کی آڑ میں کئی ایسی سرگرمیاں کر رہا ہے, کئی ایسی سرگرمیوں کو آگے بڑھا رہا ہے جن سے خطے کو خطرہ ہو سکتا ہے. So before we talk about what implications this could have for the South Asian region, I want to ask you, what interest do Europeans have in saving this deal? They still want to continue with it. They don't want to put any economic restrictions on Iran. What's in it for them? Well, I think the big chunk of the 50-60% of this would be economic. Of course, you know, if you see yesterday, the Treasury Department has cancelled license for Boeing and also for Airbus to pursue any economic engagement with Iran, and you have 90 days in some cases and 180 days in some cases with the banks to do these transactions. Most of the money is traded in dollars with Iran, and most of them go through the European economic engagement also goes through the United States in some way or the other. So I think a large part of this is engagement. Economic. And the other 40% is obviously not entering into a confrontation. Another conflict. All right. So جہاں تک یورپی اتحادیوں کی بات ہے, وہ اس ڈیل کا حصہ بڑی حد تک اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ اس میں اقتصادی جو مفادات ہیں دونوں اطراف کے, یورپ کے بھی اور ایران کے, اور خاص طور پہ یورپ کے, وہ اس میں شامل ہیں. اور دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کی کانفرنٹیشن, کسی قسم کی جو جنگ ہے اس کی جانب نہیں وہ بڑھنا چاہتے. Bharat, we're running out of time. I quickly just want to very briefly ask you, in South Asia, Pakistan and India, they're both dealing with Iran from an economic perspective. India is developing the Chabahar port in Iran right now. What kind of implications can this have for them? Well, I think very specifically I would go for both Pakistan and India are energy-hungry countries, and have a robust economic engagement with Iran vis-a-vis. And I think, you know, sooner or later, these two countries will have to pick sides, so to speak, for lack of a better phrasing, whether they're with the United States or with, you know, on the other side. All right. So جو بھارت اور پاکستان دونوں کو ہی توانائی کی ضرورت ہے, اور بھارت کہتے ہیں کہ آگے جا کے کسی نہ کسی موڑ پہ ان دونوں ملکوں کو ہی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس سارے معاملے میں کس ملک کے ساتھ ہیں, ایران کے ساتھ ہیں یا پھر امریکہ کے ساتھ. بھارت, as always, we really appreciate your time and your insight. Thank you for coming. Thank you. اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر ناظرین اس فیصلے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ایران جوہری معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے بارے میں نثار ملک کہتے ہیں کہ اس فیصلے سے کوریائی خطے میں امن کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوگی, کیونکہ اب کوئی بھی ملک امریکہ سے معاہدہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا. محمد طاہر خان نے کہا کہ امریکی انتظامیہ ہمیشہ وہ کرتی ہے جو اس کے عوام کے حق میں ہو, لیکن اس فیصلے سے ایران اور روس کے درمیان اتحاد مشرق وسطی میں بدامنی میں اضافہ کر سکتا ہے, اور اس فیصلے سے تیل کی قیمتوں, افراط زر اور بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا. اور اس کے علاوہ فیصل قسپتی نے فیس بک پر کہا کہ یہ درست فیصلہ ہے, اور اسی کا صدر ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا, اور انتخابی وعدے نبھانا ہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے. ہمیں اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے. یہ تو تھی ایران ڈیل سے متعلق ہماری آج کی کوریج. نیو یارک کے مسلمانوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان عدم اعتماد کیسے دور ہو سکتا ہے, اور کراچی کا ایک معروف تفریحی مقام بند ہونے پر شہری کیا کہہ رہے ہیں, یہ سب آپ دیکھ سکیں گے آج کے شو میں کچھ ہی دیر میں. لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبروں پر ہمارے آج کے ورلڈ ویو میں. جاپانی اور چینی وزرائے اعظم اور جنوبی کوریائی صدر مو جن ان نے شمالی کوریا پر مشترکہ لائحہ عمل اپنانے کے لیے ٹوکیو میں ایک اجلاس میں شرکت کی ہے. یہ کسی جنوبی کوریائی صدر کا 6 سالوں میں اور کسی چینی وزیر اعظم کا 8 سالوں میں جاپان کا پہلا دورہ ہے. دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو شمالی کوریا کے دورے پر ہیں. امریکی اور شمالی کوریا کے صدور سے ملاقات سے چند ہفتے پہلے ہونے والی اس ملاقات کو تعلقات میں بہتری لانے کے حوالے سے بہت اہمیت دی جا رہی ہے. دمشق کے جنوب میں داعش کے جنگجوؤں سے علاقہ قبضے میں لینے کے لیے شمالی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں. سرکاری افواج گزشتہ ماہ سے داعش کے مضبوط گڑھ حاجر الاسود اور یموک میں فلسطینی پناہ گزین کیمپ کے علاقے میں پیش قدمی کر رہی ہیں. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ 19 اپریل سے شروع ہونے والی لڑائی میں 162 فوجی اور حکومت کے حامی جنگجو مارے گئے ہیں, جبکہ داعش کے 131 مسلح افراد ہلاک ہوئے ہیں. افغان عہدیداروں نے کہا ہے کہ دارالحکومت میں 2 پولیس اسٹیشنوں پر کم از کم 3 خودکش حملوں میں متعدد لوگ زخمی ہو گئے ہیں. افغان وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ شہر کے مغربی حصے میں واقع پولیس اسٹیشن پر دھماکے کے بعد گن فائرنگ جاری رہی. حکام کا کہنا ہے کہ سٹی سینٹر میں کم از کم 2 خودکش حملہ آوروں نے ایک پولیس اسٹیشن کے داخلی دروازے پر دھماکے کیے.
मलेशिया में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के दौरान स्टैम्प के बगैर बैलेट पेपर्स और डिलीवरी में ताखीर के मामले का नोटिस लेते हुए कहा है कि इसकी तहकीकात की जाएंगी। मलेशिया में बुध के रोज आम इंतखाबात हुए। तवक्को थी कि इनमें तकरीबन 15 मिलियन अहल वोटर्स शिरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि रात को हतमी नताइज का ऐलान किया जाएगा। 9/11 के दहशतगर्द हमलों के बाद न्यूयॉर्क सिटी की पुलिस ने शहर और उसके इर्द गिर्द आबाद मुसलमान कम्युनिटीज़ पर नज़र रखने का एक खुफिया प्रोग्राम शुरू किया था, जिस पर से 2012 में खबर रसां इदारे AP ने पर्दा उठाया। इसके बाद अमरीकी मुसलमानों की तंजीमों ने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट पर तासुबाना सरगर्मियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुकदमा दायर किया। तकरीबन 6 साल बाद फरीक़ैन के दरमियान अप्रैल में तस्फिया हुआ, जो न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट को पाबंद करता है कि वो मुसलमानों के साथ एतमाद की फ़िज़ा कायम करने के लिए इक़दाम करे। कानून नाफिज करने वाले इदारों में मुसलमान नौजवानों का एतमाद बहाल करने के लिए कम्युनिटी भी कुछ कदम उठा रही है। ऐसी ही एक कोशिश के बारे में हमें बता रहे हैं अंशुमन आप्टे। न्यूयॉर्क के किंग्सबरो कॉलेज में होने वाले करियर डे में अपने वालिदैन के साथ शरीक ये बच्चे और नौजवान हुकूमती इदारों में मुलाजमातों के मौके के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। इस करियर डे को जुनूबी एशियाई इमिग्रेंट्स के लिए काम करने वाली एक तंजीम काउंसिल ऑफ पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने तरतीब दिया है। ये वाहिद है प्रोग्राम जिसके अंदर सारी सिटी स्टेट फेडरल एजेंसी आती हैं और छोटे से लेके बड़े, मेरा मतलब जब NYPD से लेके FBI से लेके सीक्रेट सर्विस तक वो सारे आते हैं और सारे चाहते हैं कि बच्चों को पता लगे, और हम यही चाह रहे हैं हमारे बच्चे जो से यहाँ पे वो ना डरें और इनसे तावन रखें, उनको पता हो कि वो भी एजेंसीज के साथ हो सकते हैं। ऐसे इवेंट्स हमें बच्चों और कॉलेज की उम्र के नौजवानों को अपने काम के बारे में मालूमात देने के लिए काफ़ी अहम साबित होते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि ATF क्या है और उनकी हिफाजत के लिए हम क्या रोल अदा करते हैं। मैं यहाँ कोस्ट गार्ड को प्रमोट करने के लिए न्यूयॉर्क के नौजवानों के साथ राब्ता करने आया हूँ, खासकर ऐसे इलाकों के बच्चों के लिए जहाँ हमारे बारे में बहुत कम आगाही है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, FBI और होमलैंड सिक्योरिटी जैसी तकरीबन 16 एजेंसियां यहाँ मौजूद हैं। 9/11 के हमलों के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज और अमरीकी मुसलमानों के बीच कुछ बेएतमादी का माहौल पैदा हुआ। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से इलाके के मुसलमानों और उनकी तंजीमों की खुफिया और गैर कानूनी तरीके से निगरानी के केसेस भी सामने आए। इस दूरी को कम करने की कोशिश अब दोनों तरफ से हो रही है। जो सी एजेंसी यहाँ पे हमारे बच्चों को भर्ती कर रहे हैं वो उनसे सीख रहे हैं कि जैसे अगर पुलिस डिपार्टमेंट नया मुसलमान पाकिस्तानी अगर अभी भर्ती हुआ है तो वो बता देता है कि अगर किसी ने शलवार पहनी हुई है और उसने शलवार घुटनों से ऊपर करी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है वो टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट है, इसका मतलब वो सुन्नत अदा कर रहा है, रसूल की वो ये कर रहा है। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उनको भी इल्म हासिल हो रहा है। आई लाइक कंपटीशन और इन सब में कंपटीशन है और ये मुझे चाहिए, इस वजह से मैं गवर्नमेंट एजेंसीज को ज्वाइन करना चाहूँगा। मैंने ये जाना कि ये एजेंसी सबको शामिल होने का पूरा मौका देती हैं। जैसे मैं एक मुसलमान हूँ और मैं हिजाब पहनती हूँ, तो मुझे ये जानकर काफी राहत मिली कि मैं भी बिना किसी मुश्किल के ये जॉब्स ले सकती हूँ। 2011 से हर साल काउंसिल ऑफ पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ये करियर डे ऑर्गेनाइज करती आई है। इस साल तकरीबन 1000 लोग इसमें शरीक हुए। अंशुमान आप्टे, उर्दू VOA, न्यूयॉर्क। टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री को मुतासिर कर रही है और इसमें फैशन इंडस्ट्री भी शामिल है, लेकिन सिर्फ कारोबार की हद तक नहीं, बल्कि अब टेक्नोलॉजी मलबूसात का हिस्सा भी बन रही है। आप इसे पहन भी सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है, जानते हैं इस हफ्ते के टेक सेगमेंट में। जरा सोचें आप एक कंप्यूटर को लिबास की तरह पहन सकें। जी हाँ, ये मुमकिन है। जब कोई आपको कॉल करता है तो आपकी जैकेट हिलती है और इसकी लाइट्स जल जाती हैं और आप आस्तीन को छूकर कॉल का जवाब देते हैं। GPS के जरिए रास्ता तलाश कर सकते हैं और जैकेट में हेडफोन लगाकर मौसीकी भी सुन सकते हैं। यानी वो सब काम जो आप एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन से कर सकते हैं इस लिबास में मौजूद है। ये टेक्नोलॉजी और लिबास का संगम मुश्तरका आइडिया है गूगल और लीवाइस का। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि आप इस जैकेट को धो भी सकते हैं। ये खास किस्म का मटेरियल है जो मजबूत है और जीन्स के कपड़े में भी सिया जा सकता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी किस्म के कपड़े में लगाई जा सकती है
اور اب سائنسی بنیادوں پر بائیو انجینئرنگ کے ذریعے ایسا کپڑا بھی بنایا جا رہا ہے جس میں اس قسم کی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال آسانی سے کیا جا سکتا ہے. جیسے لیبارٹری میں خمیر کے خلیوں کی مدد سے سلک اور چمڑے کی تیاری کی جا رہی ہے جو قدرت اور انسانی ہاتھ بیک وقت دونوں کی پیداوار ہے. ہم ان دونوں چیزوں کو ملا کر ایک انقلابی نئی چیز بنا رہے ہیں، قدرت، انجینئرنگ اور ڈیزائن کا امتزاج. اور ٹیکنالوجی اب فیشن ڈیزائنرز کو بھی نت نئے سٹائلز بنانے پر مائل کر رہی ہے. اب ڈیزائنرز کے پاس ایک نیا اوزار ہے جو پہلے نہیں تھا. اب ہم کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو ڈیزائن بنانے میں ایسے طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں جو پہلے ممکن نہیں تھا. لیکن فیشن ڈیزائنرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں انڈسٹری کی رفتار سے ہم قدم رہنے کے لیے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کو بہتر طریقے سے سمجھنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ اب ٹیکنالوجی فیشن کی دنیا کو بھی بدل رہی ہے اور سوشل میڈیا نے تو اسے مزید مشکل انڈسٹری بنا دیا ہے. فیشن اب عام لوگوں کی پہنچ میں ہے اور اب فیشن کا رخ ایسے لوگ طے کرتے ہیں جن کا اس انڈسٹری میں کوئی تجربہ نہیں. جیسے جب ایک صارف ایک ویب سائٹ سے لباس خریدتا ہے تو وہ ڈیٹا محفوظ کر کے دوسرے صارفین تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اسی ویب سائٹ سے خریداری کریں. جب میں کسی برانڈ کو دیکھنے جاتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ مجھے جانتے ہیں، میں کون ہوں اور کیا پسند کرتی ہوں اور کیا چاہتی ہوں. اور ہاں، اگر آپ نے اس ٹیک جیکٹ کے بارے میں سوچا ہے تو گوگل پہ جائیں، یہ جیکٹ آپ کو وہاں مل جائے گی. $350 کی جیکٹ ہے یہ. کراچی کی 2 دریا فوڈ اسٹریٹ پچھلے کئی سالوں سے لذیذ کھانوں کے شوقین افراد کی منزل رہی ہے، لیکن اب یہ تفریحی مقام بند ہونے والا ہے. ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی نے حال ہی میں ریسٹورنٹ مالکان کو کاروبار سمیٹنے کا نوٹس دے دیا. کاروباری افراد نہیں جانتے کہ ان کی سرمایہ کاری کا مستقبل کیا ہوگا، جبکہ DHA کے اس فیصلے پر شہریوں کو بھی تحفظات ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں. نظارہ دلکش ہے اور سمندر کی ٹھنڈی ہوا نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا ہے. کراچی کی مقبول فوڈ اسٹریٹ 2 دریا کا رخ کرنے والے یہ خاندان کچھ وقت اچھا گزارنے کی خواہش میں یہاں آئے ہیں، مگر یہ لطف اب زیادہ دن برقرار نہیں رہ سکے گا. کراچی کی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی نے 2 دریا کے ریسٹورنٹس بند کرنے کے لیے مالکان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. اس ساحلی پٹی پر 17 ریسٹورنٹس تھے جن میں سے 3 نوٹس ملنے کے بعد بند ہو چکے ہیں. باقی ریسٹورنٹس کچھ دنوں میں بند ہونے والے ہیں. کراچی والوں کو انجوائے کرنے دیں. کراچی میں ذرا سی کوئی کچھ واقع ہو جاتا ہے، ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں. ایک یہی حل مسئلے کا نکلتا ہے، مسئلے کا حل ڈھونڈے دوسرے طریقے سے. اور ریکریشن اور تفریحی مواقع اور بہترین ماحول اور بہترین جگہ کو ہم لوگوں سے نہ چھینیں. جتنا بھی آپ بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، پروبیبلی ہو سکتا ہے اس سے اچھی چیز بن جائے گی، کچھ بھی ہو جائے گا. بٹ جو چیز یہ تھی، دس واز آئی تھنک یو نو دس واز دا بیسٹ پارٹ. I didn't want to inhale close down. This is the bad news for me because یہ میرے لیے ایک بری خبر ہے کیونکہ تمام سیاح یہاں آتے ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ میرے جیسے سیاحوں کے لیے بھی ایک اچھی چیز ہے. For the foreigners people also like me. ایک اندازے کے مطابق اس فوڈ اسٹریٹ سے تقریباً 5000 افراد کا روزگار وابستہ ہے جو ریسٹورنٹس بند ہونے سے بے روزگار ہو جائیں گے. ہم لوگ کہاں جائے گا؟ ہمارا بچوں کے اسکول کی جو ہم فیس جمع کرتا ہے یہاں سے کم آتا ہے، رات کو کام کرتا ہے، دن میں جو بچوں کو لے کے جاتا اسکول میں. ابھی ہم لوگ کہاں جائے گا نا؟ ہم لوگوں کو ڈپٹی کی ادھر ملتا نہیں، دوسرے جگہ میں ہم جائے گا ادھر کوئی رکھتا نہیں. فیملیز کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے جانے کے لیے. دس از دا پیسفل انوائرمنٹ اینڈ دا گڈ پلیس ویئر یو کین گو ود دا فیملی، اور ڈیفینیٹلی اس کو بند نہیں ہونا چاہیے. ریسٹورنٹس مالکان کے مطابق ابتدا میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کی جانب سے لیز میں توسیع کی یقین دہانی پر انہوں نے کروڑوں کا سرمایہ لگایا تھا، تاہم انہیں لیز میں توسیع کے بجائے ریسٹورنٹس چھوڑنے کے نوٹس مل گئے ہیں. VOA کے رابطہ کرنے پر ہاؤسنگ اتھارٹی نے موقف دینے پر رضامندی ظاہر نہیں کی، مگر خیال کیا جا رہا ہے یہاں بلند رہائشی اور کمرشل عمارتیں تعمیر کی جائیں گی. یہ تو ہمارا آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں اپنی رائے اور تجاویز آپ دے سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اور تازہ ترین خبروں کے لیے فالو کیجیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل @UrduVOA. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.